iti damag negosyo. Bimuntog ti panagregta ti pautang kadagiti bangko idi Hunyo ta nagbalin nga naanna dagiti negosyo ken dagiti aggatang ti panagutang ti kwarta ti bayad agtultuloy nga awan ti kasiguraduan ti ekonomiya. May basar ti listaan ti Bangko Sentral ng Pilipinas. Ngimato ti 9.8% ti pakabuklan na pautang dagiti universal ken commercial banks idi Hunyo nabababa no iyari ti 12.2% idi Mayo daytapay ti kabuntugan a panagregta ti nagtupat a bulan. Umabot ti 14.88 trillion pesos ti pakabukla nagatad dagiti pautang nangat-ngato ngem idi napalabas atawen ngem nabababa ngem iti nailata nga 14.99 trillion pesos idi Mayo. Sigun iti Bangko Sentral ng Pilipinas ti panagkapsot ti loan growth ket gapo iti naan na panagutang dagiti kampanya ken tinakapsot a demand manipod kadagiti aggatang. Bimuntog pa iti panagregta dagiti pautang para kadagiti negosyo nang runa iti sumagmamano akang runaan nga industriya numan payag taltalinedlat at ti positibo a panagpautang iti adu a sektor. Piso ka ti piso kadagiti foreign currencies may basar ti closing transactions ti Bangko Sentral ng Pilipinas ken Bankers Association of the Philippines idi Biyernes, July 31. US dollar 61 pesos and 24 centavos. Singapore dollar 47 pesos and 95 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 83 centavos. Euro 70 pesos and 81 centavos. Ken Saudi Arabian Rial 16 pesos and 36 centavos. Mapatapat ang oil price rollback into Martes, August 4, 2026. Ti diesel ken gasolina agpada lumakati 50 centavos aging 1 peso kada litro. Ken ti kerosene agpada lumakati 1 peso and 50 centavos aging 2 pesos kada litro. Taytay ti damag negosyo para iti Bombo News and Views. Taytoy ni Bombo June Arizabal Alcartado, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!